Promoter long live, Bubagara long live, BJP yang akan belai laps to go, belai laps to go, Promoter long live. দীর্ঘদিন 1977 ইংরাজি সিমি পার্টি খেলাই এজিএম খেলাইফেমানি 1999 आं पार्टी सम्पादक ब्रान्च सम्पादक मानी अबनि कारण बबाहिन दिए आं दिनै आंनि दुखित आंनि आमा बाबुनो आं बातारि मिया सार्थकबादि हिनजागौ 70 बছর कायसा 40 बছর 50 बছर नका बातारिबो हिंगाय आंनि आमा बा 78 इंराजिबो थुयो हिंगाय बरक आंनि आमा 60 বছর কাকা বক বাটারিনানি সিপিএম রক রিয়া आं 1977 इंराजी থেকে 98 পর্যন্ত आं एजिएम খেলাইফেমানি उलो ब्रान्च सम्पादक आं 2022 পর্যন্ত তাওबो ब्रान्च सम्पादक तंमानि आं हास्पाताल तंफ्रु आनो बक नायसुया दुलाल लायक ब एकजना बिहार कुचबिहार एग्रिकालचारनि ब थांबाय बनखाय नायफायो आं एकजना ब्रान्च सम्पादक आनो नायया पार्टीनि बरक आनो नायसुगिया आं एकजना आनि बार रबिराम चौधरी बिखराय चौधरी बरंनि कम सासवै माइटमां माध्यमिक पास खलाया नंगर चाकरी खलायनाय कुरुय गचुं एलका डेभलप खलायमिया आं अबनि बागान दुखित ngoi आं तिनि बेसि कक सागलाक आनि दुखित नंखामहाय तिनि कायसा कायसा माध्यमिक पास न चाकरी मिया आनि एलका डेभलप खलायमिया हिंगाय बरक सिपिएम तामसा नों सार्थकबादि नाय हिंगाय आं राबार बागान पर्यन्त नायया कोनो दाबिबो नायया आं बाहायकलाय जागा 2 कानि बন্ধক रिवै आं मेम्बार 7 2007 থেকে 11 পর্যন্ত मेम्बार पद थाका गवा पञ्चायत तबु आं आनि सार्थक खलायमिया बा एलाकानि आं सार्थक खलायमानियान बागुय आं हामजागलिया सिपिएम न अनबनि बागुय आं राजानि आदर्श 2000 तामिहिन 12 तारिख नभेम्बर 12 तारिख नभेम्बर आं थाङो राजानि मिटिङो याफां होते बुसु पर्यन्त 2000 नभेम्बर 12 तारिख राजा आस्था बोलो आं बनि नेतृत्व आदर्श नियम नीतिनो खनावै चिनि राजानि आदर्श नीति नुगां खाखामै वानसुगो फेका चिनि राजा बबाहायकलाय चनो काम खलायका चुं ताखुबु मिलिनानि बागै बसामानि ब चुं तावसे वानसुगै नायो सिपिएम खलायफेका नानि बागै आङो तनो दंगा जयतनो हामबाय राजा मथा आयु लक्षण आं जयतनो खुलुमबाय দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে সেই জিনিসটার বিরোধিতা আমি করতাম সব সময় কিন্তু তারা আমাদের কথা শুনতো না তো এইবারের এই নির্বাচনে আমরা দেখা করেছি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আমরা বলেছি ভালো মানুষগুলোকে প্রার্থী করার জন্য যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত যাদের শরীরে দাগ লাগিয়ে গেছে সেই মানুষগুলোর যাতে প্রার্থী না করা হয় কিন্তু লাস্টে আমরা কি দেখলাম যতটা দুর্নীতিবাজ আছে সবটিরে প্রার্থী করতে পার্টি আমি তো মনে মনে ভাবছিলাম আমি রাজনীতি ছাড়িয়ে দিব কেননা আমি শুনেছিলাম যে ভালো মানুষ রাজনীতি করতে পারে না রাজনীতি কারা করে যারা স্কুলে লাস্ট বেঞ্চে বসে তারা রাজনীতি করে যার কারণে এখন আমি বুঝলাম যে রাজনীতি আসলে এটা ভালো মানুষের কাজ না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহ্বান করেছিলেন ভালো মানুষগুলোকে রাজনীতিতে আসার জন্য কিন্তু তার নিজের পার্টিতেই এই খারাপ মানুষগুলো গিয়ে ঢুকে গেছে বিপ্লব দেবকে 2015 সালে আইছে বিজেপিতে টিঙ্কুরাইকে এই 2015 সালে দিল্লিতে যখন নরেন্দ্র মোদীর সরকার আইছে এরপরে তারা বিজেপিতে আইছে আসার পরে এদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো দায়িত্ব দেওয়ার পরে এই 5 বছরে তারা যে লিফলেট বিলি করে আপনারা তো দেখেছেন বিজেপির বড় বড় লিফলেট নিয়ে ঘুরে সেই লিফলেটগুলোতে যা লেখা আছে এইগুলা দেখবেন এগুলো তারার কাজ না সব নরেন্দ্র মোদীর কাজ আমরা তো তারারে নির্বাচন করে সরকারে বয় দিছি কিন্তু তারা আমরা লাগে নরেন্দ্র মোদী গ্যাস দিছে নরেন্দ্র মোদী শৌচালয় দিছে তারা ইয়া প্রচার করে এটা তারার কাজ না এটা এখানে বিজেপি থাকলেও পাইবে না থাকলেও পাইমু যে কোনো সরকার থাকলে পাইমু এটা কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প এটা দিল্লির সরকার মানে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষের লেগে তারা পরিকল্পনা নেই তো তারা রাজনীতি করতেছে ওই কাজগুলোরে বিক্রি করিয়া
ত্রিপুরা রাজ্যে বছরে প্রায় 26,000 কোটি টাকা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের লাগে দিল্লি সরকার দেয়। সেই টাকাটা কোন, সেই টাকাটা তারা কোনখানে খরচ করছে? রাস্তাঘাটের কোনো উন্নতি হয়েছে না। এই রাস্তাঘাট এনসিপাড়ার রাস্তা যেটা আসছিল সেটাই আছে। তো এইভাবে আমাদের উন্নয়নের যে টাকাগুলা, সেই টাকাগুলা তারা সব হরপ করে নিতেছে। লগে সানব ফাইদি নরক থানচাও ফাইদি আং নন মুক্তি নাই একটা কিছু নরনাং লাमा फुनो क्लांनाय हिने जे सावै दंमानि दाखुर बुखुरक मने बागै जों गोबां पार्टिर नायखा ए पार्टिर खलायै जों तामंखा जिनि फलाफल दुखु पकपल कागेति प्रसारनि थांनाय 2018 चलो पाल्टाय नै जे बीजेपी गभर्नमेंट आईपीएफटी बाय फैका तामतम प्रतिश्रुति खाबंनि मैनिफेस्टो तामतम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ओंखाय 10,323 जन चाकरि थांमानाबो सरकारि बाबो बंनो बहाल नांनायनि बागै कक साजाक मिस कल रिखेनो चाकरि मानानै कक साजाक बुरा बुरजुगनि बाटा 2,000 नानै कक साजाक रेगा हाजिरा 340 टाका नानै कक साजाक रगेर नग नग उन्नत डेभलप नानै कक साजाक किन्तु 5 বছর नुकताम नुखा এই যে সরকারনি এবং সিপিএম নিব সিপিএম গত 25 বছর নিব মানে চুমনুখা হাইছে মনি বাগৈ তিনি বুবাগারা টিপাথরন লগে সানো তাও ফাইদি নরক থানচাং দি যদি নরক থানচাং খাংকাই নরক নাং একটা কিছু মুথাंनानै বাগৈ সলিউশন आं খাইনাय বা নরক রক্ষা খাইनायनि বাগै आं बेबस्था खायनाय ओंगे नं आं तिनि बुबागारानो गोबांमा बर'र फायनायखौनो गोबांमा दल पार्टी फायनाय सीपीएम फायनाय बीजेपी फायनाय कांग्रेस फायनाय अन्य दल फायनाय किन्तु अ दलरक अ हाना सासन हाय थांका तुइजुलि थांका बर गभर्नमेन्ट बो खाय थांका किन्तु गभर्नमेन्ट खायमाने यागरो चुंटा मुटा मांखा अबनो सारानांगे चुंटाय बेखा खायनांगे जिनि बरक सागनां जाग्रिया मसाया माने अरै परय जिनि किनि जे बीजेपी गभर्नमेंट सबका साथ सबका विश्वास माने तिनी 10,323 जन चाकरि बक्ताय खिबका माने दं संख्या लाइफ सेस के मिस कल बाय चाकरि हिमानबो अबबो मानलिया केवदे माखा मिस कल बाय मान्या ओंखाय रेगा हाजिरा 340 टाका दिनखा 5 बोसोर पाइ थांखा मान्या ओंखाय बुरा बाटा 2,000 मारि मांखा मान्या ओंखाय बरक जे गसि माने भारतवर्षनि प्रधानमंत्री থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরা হয় পাবলিক ন জনগণ আশা সিমানি বংনি ম্যানিফেস্টো বক যে আশা সিমানি আবো এ টু জেড ফুলফিল খাইমাইয়া কে আবনো ন জুমলা ফুলফিল খাইমাইয়া কে আবনো ন জুমলা হ্যালো পাবলিকনি বড় কোনো উপকার খাইমিয়া অথচ অবরক্ত উপকার अंगिया नंगिया ताइका जों तामरुखा ताबुक मार्केटो थांनाय 5 बोसोराव बक 3-4 बोसोर माइरं फ्री चारिखा 2 टाका बाय इदानिं तामखा 2 टाका रेट बादनखा माने माइरं बक कमिरिखा के तामखा ताव बाजाराव माइरंनि दाम 35 टाका ताव केरोसिन दाम बसु केरोसिन दाम 110 टाका पेट्रोल डिजेलनि दाम बसु अनेक एकी अब बाहायके डेभलपमेन्ट मांखा बरक अब बाहिके सबका साथ सबका विश्वास मांखा अब अंकाय अब सबका साथ सबका डका सबका विनाश এই যে বিনাশ খাই আবখা বিনাশকারী পার্টি এবং শুধু বক বিনাশিয়া নরক খানে 5 বছরনি এই যে বিজেপি সরকারনি যে বরংনি যে অ্যাক্টিভিটিস এবং বরংনি যে সামহুমং যতন নগো মানে ফলাফলটা বরং ফলাফল চুনগো বিরোধী রং टर्चर खेमत पार्टी भी सुबायो कैसा थांनाय बाय इलेक्शन दगो पंचायतनि बाय इलेक्शन दे निनि लोकसभा इलेक्शन दे तामंखा বিরোধী রং নমিনেশন দিনাनै से सुजुग गया कि गणतंत्र तो अमुतुया गणतंत्र माने आनि हामजां माने आं खायमानो निनि हामजां माने नों खायमानो हायनो तो बादारि नानै कोनो प्रश्न फैया किन्तु बर बादारियो मरिमाय ताखुर बखुरक
তিনি বুবাগারা ননা হারই ও 2023 ফাইনে 16 তারিখ আনারস মার্কাও বুট দিওই ও প্রার্থী নইয়া তিনি বুবাগারা না হাইছে जों বুট মারি নাই বুবাগারা আংখা তিনি মুক্তিদাতা जों गोबां माल लिडार मावनायखाय आखायना माने दलनि पदतिया मोनसे दङ तारमाने ओरा कुति कुरिखा दाबो सुदु मात्र बिजेपि सिंगुलसि बिजेपि बाय केबो कुरिखा बिजेपि नि प्रधान दल जेमन रमनि सुदीप राय बर्मनि पिसि पिसि अनेक दल थांखा पदतिया ग्रिवय एकाय सिनि ट्राइबेल नि बिसिंग गणमुक्ति परिषद बो बक बाय कुरिखा सीपीएम नि गण या निनि जनजाति मोर्चा बो कुरिखा आईपीएफ बो कुरिखा টিপিএফ কুরিখা বরক শুধু মাত্র সিঙ্গুল টেটেছে বিজেপি রক তাইব সে বরক লাচিয়া খাইয় চুং 2360টাও 60টানো ফাইনাই নো বক 60টাও 120টা ফানো ফাইনাই হিনসै মানো বুঝিরে বরকনি অবহায় অব আখাইনো বুকুনি বাকা ককি সাইতংসি বরক আবুনি বাকাইনো চুং খাথুইনা ক্রুই তাই কয়েকদিন পরে খাইনো চুং নির্বাচন 16 তারিখ ফাইস পাইনাই চিনি চন্দিপুর চিনি উন্নকুটি জেলানি আগেনি প্রাক্তন ভারতীয় জনতা পার্টিनि ब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तंमानि गत फेब्रुवारी 2 तारिखनि बर बताबुक त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट चिनि बायन चंदीपुर केन्द्र हो नाखाय बन ताबुकसुं त्रिपुरा मथानि ngoi आनारस मार्काओ जतन जाते करया तिखलाय चुं काहाम बुद्रिवय चुं बुइनिलाय बारा बन विपुल बुइबाय चुं जय इखलाय बन चुं त्रिपुरानि विधानसभा पाथंनानि बागै चुं जयतन निनि आनि थानिओ चुं चेष्टा तंना नांनाय अ कक सावना आनि किसिचा कक सावना अरन पाइरिका जतन हामबाय